স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে সুদূর দিল্লি থেকে আরামবাগে প্রথমে প্রেম ভালোবাসা, পরে বিয়ে, তারপর হন্য হয়ে স্বামীকে খুঁজতে আরামবাগে। ভাবতে অবাক লাগলেও সেই রকমই এক দৃশ্য ধরা পড়ল আমাদের বাংলার দিশা ক্যামেরায়। জানা গেছে মহিলার নাম জিনাত পারভিন, বাড়ি বিহার রাজ্যে। কর্মসূত্রে তিনি দিল্লিতে থাকতেন, সেখানে একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং সেখানে তার সাথে পরিচয় হয় রমজান মিদ্দার। বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের হরিণখোলা 1 নম্বর অঞ্চলের দর্জিপোতা গ্রামে। এরপর সেখান থেকেই জিনাত পারভিন ও রমজান মিদ্দার পরিচয় থেকে প্রেম ভালোবাসা করে বিয়ে করে, এমনটাই জানিয়েছেন পারভিন। চলতি মাসে 23 তারিখ রমজান মিদ্দা মহিলাকে বলে যে আমি কলকাতা আসছি বলে। এরপর থেকে জিনাত পারভিন তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি বলেই জানা যায়। মহিলার দাবি তাদের প্রায় 6 মাস আগে বিয়ে হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা আরও জানিয়েছেন তারা দুজনে বিয়ের পর দিল্লিতে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সময় মতো খেতে দিত না, মারধর করত, এটিএম কার্ড সহ টাকা পয়সা পর্যন্ত নিয়ে চলে যায় রমজান মিদ্দা বলে মহিলা জানান। জিনাত পারভিন বৃহস্পতিবার সকালে রমজান মিদ্দার বাড়ি গেলে সেখানে কেউ তার সাথে কথা বলতে চায়নি। ছেলের পরিবারের সদস্যরা পুরো ঘটনার কথা অস্বীকার করে বলে তাদের ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে। এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও সেই সময় বাড়িতে ছিল না রমজান মিদ্দা। ঘটনা প্রসঙ্গে কি জানাচ্ছেন মহিলা, ছেলের পরিবারের সদস্য সহ পঞ্চায়েত প্রধান, তাদের মুখ থেকে বিস্তারিত শুনুন। না, ওই বিষয়টা নিয়েই আমরা জানতে এসেছি। না, উনি অভিযোগ করছেন আর কি, ওই মহিলা। না, আপনাদের নামে অভিযোগ করছে, আপনার ছেলের নামে অভিযোগ করছে। আচ্ছা, ওনার বাবা আছেন? না, ওনার বাবা নেই। আচ্ছা, আপনি কে, মা হন? হ্যাঁ, আমি মা হই। আচ্ছা, তা একটু যদি আমাদেরকে বলতেন, কারণ আপনাদের বিরুদ্ধেই তো অভিযোগ। আপনার অভিযোগটা কি? मैं यहाँ आई थी, मेरा पति है हरिणखोला में, और दर्जीपोता पता नहीं, मेरे पति का नाम रमजान मिद्या है, उसके पापा का नाम सिपारा मिद्या है। और वो लोग नहीं जानते थे कि मैं इधर आई हूँ, और 1 महीना 1 हफ्ता चल रहा है। और मेरे से आते थे, पर मुझे कहीं किराए पे रखा था, उधर से आना जाना करते थे। मुझे टाइम से खाना नहीं देते हैं, न पैसे देते थे मुझे कहीं भी जाते थे कभी मेरे पास, तो मार पीटता था खूब। वहाँ जाके मार पीट के आ जाते थे, पैसे वैसे खाने के नहीं देते थे। और फिर वो चला गया था कलकत्ता 23 तारीख को कलकत्ता गया था, तो वहाँ जाके वहीं पे रुक गया। अब उनके घर वालों को 2-4 दिन से पता चल गया कि हाँ हम इधर हैं, मैं इधर हूँ, तो इसीलिए वो लोग उनको बेटे को रोक लिया, पता नहीं कहाँ भेज दिया। उनसे मेरी बात नहीं हो रही है। আপনি ওনাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন? अभी मैं सुबह गई थी, तो उनके पापा बोल रहे तुम मेरे बेटे को फंसाया, मेरे बेटे को ये करा, मेरे बेटे से पैसे खाया। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे, उसके पापा कह रहे कि मेरे पास सो जाते हैं, तुम्हारा जो ये है वो है, मेरे पास आके रह लेते हैं, मेरे से शादी करते हैं। मैंने बोला ऐसे तमीज़ से बात करो, तुम्हारे बेटे ने मुझे शादी किया, कह रहे तुम 100 साल की हो, ये हो। मैंने बोला मैं कुछ भी हूँ, फिर भी तुम्हारा बेटा मेरे साथ शादी किया है, निकाह किया है। कह रहे नहीं, मेरे बेटे ने शादी नहीं किया, तुमने चालबाज करके मेरे बेटे को फंसाया, और मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक दे देगा फ़ोन पे, ऐसे बोला है। ऐसे करके फिर वहाँ से मुझे भगा दिया। फिर मैं वहाँ से आई हूँ पार्टी के लोगों के पास, पार्टी वाले প্রধান সাহেবের কাছে এসেছিলেন? हाँ, पार्टी वाले के पास आई हूँ, तो इन लोगों से मैं मदद मांग रही हूँ। आप लोग वो আপনি কোথা থেকে এসেছেন? हाँ जी, কোথা থেকে এসেছেন? मैं वहाँ पे हरिणखोला से आई थी इधर। मैं दिल्ली से मैं दिल्ली से आई हूँ। থানায় অভিযোগ করেছেন? हाँ, कल मैं गई थी, तो वो लोग को बोला था मैंने, तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखते हैं। तो अब पता नहीं, तो मैंने सुबह चली गई थी घर पे, वो लोग अभी नहीं आए, कुछ इंक्वायरी नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। আপনার স্বামীর নাম কি? मेरे से पति का नाम वो रमजान मिद्या। কতদিন আগে শাদী হয়েছিল আপনাদের? 6 महीने चल रहे हैं। আপনার বাড়ি কোথায়? बिहार। বিহার। দিল্লিতে কি একসঙ্গেই থাকতেন ওখানে? हाँ, एक ही साथ में काम करती थी, दोनों जने। কিসের কাম করতেন? मैं तुरपाई की करती थी, मेरे 10,000 सैलरी है, उनका सिलाई का करते हैं। दोनों एक साथ रहती थी, और एक साथ में मतलब जैसे कमरे में भी कमरे हम दोनों अलग ले रखते हैं, और वहाँ पे किराए पे चल रहे हैं। अभी मेरे पास पैसे वैसे थे, बहुत सारे पैसे, उसने सब निकाल लिया। मेरा एटीएम भी उसके पास है, 1 लाख से ऊपर ही पैसे थे, वो सब निकाल लिया। और मेरे पास कुछ भी नहीं रखा है, मेरा एटीएम उनके पास है।
न वो मुझे पैसे दे रहे हैं, न मेरे पास मिलने आ रहे हैं, न उनके घर वालों ने उसे रोक दिया, कहाँ भगा दिया मुझे नहीं पता। मुझे मेरा पति चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीनत परवीन। আপনার কাছে রেজিস্ট্রি পেপার আছে? हाँ। এক মহিলা আপনার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তিনি সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বলে আপনি কি ব্যবস্থা নিলেন? এই মহিলা আমার 60 নম্বর বুথ দর্জিপোতা গ্রামে এই ঘটনাটি একটা শুনলাম সকালবেলা। আমি ওই বুথেরই একটি মেম্বার, জনপ্রতিনিধি। আমার কাছে আসার পরে আমি ওদের বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম ঘটনাটা ভালো করে দুপক্ষে শোনার তারে যে কী ঘটনাটা ঘটেছে। ওনার বাবাকে বলার পরে উনার বাবা আমার পঞ্চায়েতে টাইম দিয়েছিল বেলা 11টার সময় আসবে, আসে না। আমি আমার প্রশাসনকে ফোন করেছিলাম, প্রশাসনকে সব বিষয়টা জানালাম। প্রশাসন বললো পাঠিয়ে দিতে, আমি আমার প্রশাসন দ্বারস্থ হতে বলেছি। এবার পুলিশ প্রশাসন টোটালটাই এই বিষয়টা নিয়ে ওনারাই দেখছেন। দাদা, মেয়েটি কোথা থেকে এসেছিল? মেয়েটি সকালবেলা এলো, এসে বললো আমি দিল্লিতে নাকি ওরা এক জায়গায় কাজ করতো, ওদের ওইখানেই সাক্ষাৎ হয়েছে, দিল্লি থেকে এনেছি। কি নাম মেয়েটির? পারবিন বললো। আর ছেলেটির নাম? পারভেজ মিদ্দা, রমজান মিদ্দা। রমজান। ওই ছেলেটির বাড়ি কোথায়? ছেলেটির বাড়ি দর্জিপোতা। দর্জিপোতা। আরামবাগ মতিলাল টেলিশপ ও স্যামসাং সার্ভিস সেন্টার, অনলাইন বা যে কোনো দোকানের থেকে সস্তা। আপনাদের সকলের প্রিয় মতিলাল মোবাইল, তাই আজই আসুন। পুরানো মোবাইল সারানোর চেয়ে বেশি দামে এক্সচেঞ্জ, 0% ইন্টারেস্টে, 0 ডাউন পেমেন্ট, 0 কস্টে মোবাইল ফাইন্যান্সের সুবিধা। আমাদের ঠিকানা পুরাতন বাজার, আরামবাগ হেডপোস্ট অফিসের বিপরীতে, আরামবাগ, হুগলি। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7001304430।